आज्ञा नमस्कार। आज स्वप्न है भाई मान शुणु। आज स्वप्न जे देखी हाजत चोर गायब। आज राति मु स्वप्न देखिली जे सब इन्स्पेक्टर आईएससी हाबिलदार आम 3 जन जाक ऑफिस रे थिलु। हाबिलदार किए? हाबिलदार हला सुनील महांती और हांडी पेट आईएससी ऑफिसर हले मामू सोनाश्चर मर्चरी। हाँ सेठू तापर क और मु थिली आपण कोन थिले? पांड्या राहुल पांड्या। हां आओ आम 3 जन जाक ऑफिसर थिलु। हां आ 2 जन आस्तिले हमको एफआईआर दबा से 2 जन किए ना कोन? 2 जन हला राहुल पांड्या एई माने तो राहुल पांड्या आ ये 2 जन तो। हां से 2 जन आस्तिले मो पाकू मते कहले आउ आज्ञा आम जो बस्ती गोटे रेट जाइए टे धर तापरे मु लेखिली मु तापरे तांको कहली जे हाबिलदार पाक को जाओ आउ तांको जाइकी कुहर से लिखबे पत्र रे। तापरे से गले जेमती कहले जे आउ मु लिखि पारबिनी तांको जो मु आसली मु लेखिली। हां कोन एफआईआर लिखिले? एफआईआर लिखिली। हां तापरे मु गली आईआईसी पाक विश्वनाथ साहू। हां विश्वनाथ परिडा ओ सॉरी परिडा। हां विश्वनाथ परिडा साल पाक को गली। हां आउ छटी के थिला तुम हाबिलदार के थिला? हाबिलदार के ना से ऑफिस रे बसथिले। हां 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 सेठू गली जोइन साल कोली। हां जोइन पाक गले से कहले राहुल पांड्या कोंतु कहले आज्ञा हम ऑफिस को गुटे आसी आ ये कोन आसी गुटे एफआईआर आसी। हां आउ एति कोई कि मु गत सेट कली जॉइन। आज्ञा नमस्कार। आज स्वप्न है भाई मान शुणु। आज स्वप्न जे देखी हाजत चोर गायब। आज राति मु स्वप्न देखिली जे सब इन्स्पेक्टर आईएससी हाबिलदार आम 3 जन जाक ऑफिस रे थिलु। हाबिलदार किए? हाबिलदार हला सुनील महांती और हांडी पेट आईएससी ऑफिसर हले मामू सोनाश्चर मर्चरी। हां सेठू तापर क और मु थिली आपण कोन थिले? पांड्या राहुल पांड्या। हां आओ आम 3 जन जाक ऑफिसर थिलु। हां आ 2 जन आस्तिले हमको एफआईआर दबा से 2 जन किए ना कोन? 2 जन हला राहुल पांड्या एई माने तो राहुल पांड्या आ ये 2 जन तो। हां से 2 जन आस्तिले मो पाकू मते कहले आउ आज्ञा आम जो बस्ती गोटे रेट जाइए टे धर तापरे मु लेखिली मु तापरे तांको कहली जे हाबिलदार पाक को जाओ आउ तांको जाइकी कुहर से लिखबे पत्र रे। तापरे से गले जेमती कहले जे आउ मु लिखि पारबिनी तांको जो मु आसली मु लेखिली। हां कोन एफआईआर लिखिले? एफआईआर लिखिली। हां तापरे मु गली आईआईसी पाक विश्वनाथ साहू। हां विश्वनाथ परिडा परिडा ओ सॉरी परिडा। हां
ହଁ। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ହଁ ଆଉ ଆଉ ସେଠି କିଏ ଥିଲା ତୁମର ହାବିଲଦାର କିଏ ଥିଲା? ହାବିଲଦାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ। ହଁ 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 ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଲି ଜଏନ୍ ସାର୍ କଲି। ହଁ ସେ କହିଲେ ରାହୁଲ ପାଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଇଏଟେ କ'ଣଟେ ଆସିଛି? ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଆସିଛି ହଁ ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଗତ ଶେଷ କଲି। ଜଏନ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଏତିକି ଦେଖିଥିଲି, ହାଜତରୁ ଚୋର ଗାୟବ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଆଇଏସି ହାବିଲଦାର ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଅଫିସରେ ଥିଲୁ। ହାବିଲଦାର କିଏ? ହାବିଲଦାର ହେଲା ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଅରଫ ହାଣ୍ଡି ପେଟ। ଆଇଏସି ଅଫିସର ହେଲେ ମାମୁ ହଁ ସୋନାଶ୍ଚର ମର୍ଚରୀ। ହଁ ସେଇଠୁ ତାପରେ କହ। और ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲେ? ପାଣ୍ଡିଆ। ରାହୁଲ ପାଣ୍ଡିଆ। ହଉ ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଅଫିସର ଥିଲୁ। ହଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା। ସେ 2 ଜଣ କିଏ? ସେ ନା କ'ଣ? 2 ଜଣ ହେଲା ରାହୁଲ ପାଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ମାନେ ତ? ହଁ ରାହୁଲ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଏ ଏଇ 2 ଜଣ ତ? ହଁ ହଉ ସେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ଯୋଉ ବସ୍ତିର ଗୋଟେ ରେପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧର। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ହାବିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ ସିଏ ଲେଖିବେ ପତ୍ରରେ। ତାପରେ ସେ ଗଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୁହ। ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଲେଖିଲି। କ'ଣ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଲେ? ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଲି। ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଆଇଆଇସି ପାଖକୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ? ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା। ଓ ସରି ପରିଡ଼ା। ହଁ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ହଁ ଆଉ ସେଠି କିଏ ଥିଲା ତୁମର ହାବିଲଦାର କିଏ ଥିଲା? ହାବିଲଦାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଲି ଜଏନ୍ ସାର୍ କଲି। ହଁ ସେ କହିଲେ ରାହୁଲ ପାଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଇଏଟେ କ'ଣଟେ ଆସିଛି? ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଆସିଛି ହଁ ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଗତ ଶେଷ କଲି। ଜଏନ୍